प्रिय दर्शक बंधु आम सनातन धर्मशास्त्र रे झाड़ू को केवल घर सफा करिवार एक माध्यम कहुई ना बरं यह साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूप बोली मानिबा घरे रखा जाइतिबा एक साधारण झाड़ू आपण भाग्य को आकाश को नहीं जाई पारे किंबा पाताल को मध्य फसाई जाई पारे किंतु आपण जानिछन्ति कि घरे प्रतिदिन झाड़ू लगाउथिबा महिला माने अजाणतरे एमिति क्यों पाप करी बसंती जहाद्वारा माता लक्ष्मी क्रोधित हुअନ୍ତି क्यों तीनोटी झाड़ू भूल रे भी घरे रखिबा उचित नुहे जहा भयंकर दरिद्रता आनी थाए। आज आम एक चमत्कार पौराणिक कहानी माध्यम यही सबू गुप्त नियम विषय जानिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं सच्चा हृदयर सह कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बहु पुरातन समयर कथा सुंदरपुर नामक एक नगर रे जणे अत्यंत धनी सेठ निजर धर्मपरायण पत्नी सह वास करुथिले। सेठ भगवान श्री विष्णुंकर परम भक्त थिले। सेमानंक जीवन रे सबु सुख थिला किंतु संतानर अभाव सेमानंकु सदाबेले कष्ट देउथिला। अनेक व्रत एवं पूजा परे भगवान शिवंक कृपारु सेमानंक घरे एक सुंदर कन्या संतान जन्म नेला जार नाम रखागला बृंदा। माता पितांकर अत्यधिक गेल्हा एवं अति गेल्हारे बढ़िबा कारणरू बृंदा धीरे धीरे अहंकारी एवं आलस्य परायण होइगला। से बड़ मानू अपमानित करुथिला एवं घरर सफासुतरा को घृणा करुथिला। जीवन रे से केबे झाड़ू को हाथ भी लगाई नथिला। बृंदा जेतेबेले विवाह योग्य हैला से सबु धनी घरर प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिदेला। दिने वन भ्रमण समय तार नजर माधव नामक जड़े अत्यंत गरीब किंतु संस्कारी एवं विज्ञ ब्राह्मण युवक उपरे पड़िला। माधवंक सरल व्यक्तित्व रे मोहित हुई बृंदा निज पिता कहिला कि से केवल माधवंक ही विवाह करिबो। सेठ माधवंक कुटीर को जाई विवाहर प्रस्ताव देले। माधव निजर दरिद्रता विषय रे कही मना करुथिले मध्य सेठंक अनुरोध एवं साहाज्यर आश्वासना परे उभयंकर भव्य विवाह संपन्न होला। विवाह दिन बृंदार माँ ताकू एक नुआ झाड़ू उपहार देती पहिले झियो विवाह समय रे झाड़ू देबा शास्त्र अनुसार अत्यंत शुभ होइथाय। या घरे लक्ष्मी को वास कराए किंतु अहंकारी बृंदा तार कौनसी आदर नकरी गोटे कोणरे फिंगी देला। विवाह परे सेठଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा नुआ घरे से माने रहिले किंतु बृंदार आलस्य जुगु घर सारा अलिया आवर्जना एवं बुढ़ियाणी जालरे भरी गला। माधवर व्यवसाय मध्य खराब हेबाकु लागिला। दिने बृंदा निज शाशु को हाथरू पुराणा झाड़ू छड़ाई नहीं तांकू अपमानित कला एवं घरू बाहर करदेला। शाशु ससुर दुखरे निज पुराणा कुटीर को फेरीगले। यहा परे बृंदा प्रतिदिन अजाणतरे अनेक भूल करिबाकु लागिला। से झाड़ू लगाइबा परे तांकू गुड़रे मारुथिला उल्टा करी रखुथिला एवं संध्या समय परे झाड़ू लगाई आवर्जना बाहर को फिंगुथिला। एही सबु कारणरू तार समस्त धन सरीगला। से निज पितांकु मध्य कंगाल करिदेला एवं शेषरे माधव मध्य तांकु छाड़ी चलीगला। बृंदा एबे संपूर्ण एका एवं कंगाल होइगला। बृंदार पितामाता श्रीहरिंक भक्त थिबारु भगवान विष्णु स्वयं जड़े साधु वेशरे प्रतिदिन बृंदार घर आगकू आसुथिले एवं हाथ जोड़ी प्रणाम करुथिले। दिने बृंदा क्रोधरे पचारिला हे साधु मोर तो सबू सरी जाइछि तमे एठारे काहाकू प्रणाम करुछ। साधु हसी कहिले
ହେ ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତୁମର ଅହଙ୍କାର, ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଝାଡ଼ୁର ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବୃନ୍ଦାର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ୁ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ନମ୍ବର 1, କେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ରଖିବା ଅଶୁଭ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝାଡ଼ୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଏହାକୁ ଘର ସଫା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଜସଜ୍ଜା ଝାଡ଼ୁ, ଏହା କେବଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘର ସଫା କଲେ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ। ଭଙ୍ଗା ବା ଶୁଖିଲା ଝାଡ଼ୁ, ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାର ସିନ୍ଧା ଖସି ଯାଉଛି ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଭଙ୍ଗା ଝାଡ଼ୁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିଙ୍ଖା ବା ନଡ଼ିଆ କଟାରେ ତିଆରି ଝାଡ଼ୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର। ନମ୍ବର 2, ଝାଡ଼ୁ କିଣିବାର ଶୁଭ ବାର କେଉଁଠି? ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରବିବାର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୋମବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ପରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଝାଡ଼ୁ ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଦିଗ। ଘରର ଈଶାନ କୋଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଭୁଲରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସଦାବେଳେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି କାହାର ନଜର ସହଜରେ ନ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 4, ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୁଲରେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାରଣରୁ ରାତିରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଅଳିଆକୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ବୃନ୍ଦା ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସହ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ସଂସାର ପୁଣି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଗଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ନେଇ କରୁଥିବା ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।